हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। केमी अच्छा आपण मैंने आशा कर जगन्नाथ कृपार आप बहुत भले थे, मुझे बहुत भले अच्छी। चलो स्टार्ट करा आज भ्लगटी। आज मु फार्म टी आसिक पहुँची। फार्म टी बर्तमान कहीं ना देखा कुआड़े जा कौन चलती आमर काम चलती फार्म टी मो झी बर्तमान पलि आसला दौड़ी आज कौन काम कर तुम? चलो भाई देखिया बर्तमान आम फार्म टी आसिक पहुँच जाइचु। आमर बर्तमान काम चलती समस्ते कम लग जाइए, कहीं फांका ना। लकी कौन कर तू काम? लकी कौन करूँ देख लकी आंटी मूला दौरान लकी मामा सेपटे मूला दौरान एपटे बापा मूला दौरान बो आमर गाई नौ बांधा मूला देखु केमती केते सुंदर दिशुची मूला आमर रेढ़ारे एमती मूला बुढ़ा होगी आना होपटे मूला धुआ चलती बर्तमान मूला धुआ चलती मूला बिड़ा है आमर 40-50 बिड़ा बाहर मूला दिन को। चलते आमर मूला बाटा आपको देखदेवी। आमर एपटे बैगण लगी बैगण सेपटे टमाटो लगी सेपट काजू फिल्ड आमर एपटे मूला लगी मूला देखो मूला गुड़ कि सुंदर है। एपटे लगे मूला लगे बोलिकी जाली बाड़ दिखाई सेपटे बैगण लगी उठी जाइए देखु टे खरा पड़ी। एपटे आमर आलू लगी देखो आलू गुरा के सुंदर है। झिया को आसुच चप्पल पिंधि जाऊनु चप्पल पिंधि गणे के कि केतरा मूला धोइची गणे ये केतरा मूला धोइची गणे जे जतरा मूला धोइची सी सेतरा पैसा नब हला। तू कह जाऊ कौन बर्तमान लकी आम आगे आगे दौड़ी पड़ी बाड़ी पड़ू बाड़ी तले तले ठेबी गले बाटा पड़जनी तले ठेबी गले बाटा पड़जनी ठेबी पड़जु। बर्तमान आमर लकी दौड़ी आसी सी चिया पड़ी देखेब कौन चिया पड़ी कहीं देखा लकी सार कुआ चिया पड़ी कौटी चिया कौटी पड़ी चिया कौटी पड़ी चिया कौटी पड़ी हाँ कहीं हाँ आमर ये चिया पड़ी नहीं
ए हे मु जानी पारुनी आउ कण जन्म मामू हाँ जन्म मामू कुकुड़ा गुड़ाक आमर बर्तमान केते 21 दिन हो गले कुकुड़ा पड़ते आमर फार्म पड़ जीवु अरे आमर सपुरी गछ लगी पाइनापुल ए हे मु जानी पारनी आ सेटा की गछ एटा सेटा की गछ एटा कखारु गछ नहीं एटा लिचु कोली गछ लिचु कोली एटा की गछ मु जानी बढ़िया गछटा बा हाँ बढ़िया हेले खाइबा एपटे आमर बैगण लगी लंका लगी भी सेटा ए बढ़िया गछटा एटा पान 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 गछ सेटा पोक सुंगा परा आमर सेपटे भी सेठी मूला लगी एटा शिंब गछ कदली गछ पणस गछ सेटा सेटा आंब गछ आमर आंब केते बौल होईची बौल होईची एटा कदली गछ कदली एडी होईची कांधी बस्ता कराईची बर्तमान मूला गुड़ा आमर बिड़ा हो गला मूला सैला ना बंधा हम बिड़ा मूला सैला ना बिड़ा बंधा हम आ बर्तमान ये जो पत्र गुड़ाक बाहरी एराक आम कुकुड़ा को दबू खाया आमर देसी कुकुड़ा खाइबे हाँ साड़ कुआड़े साड़ कुआड़े सेड़ा ए पणस गछ आमर पणस होईची बढ़िया रे मु जानी पाउनी आउ मो झियो पणस गछ बर्तमान होईची आमर पूरा तळे होईची पूरा गछ तळे पणस होईची देखंतु देखंतु गछ तळे पूरा पणस होईची बाड़ा ना एरा खसी जी आम खाइबा ना एटी पणस के पाखे देखो सहीरा न देख आमर देखे केते पणस होई देखुन आज गोटे पणस भजा गोटे हम आई छोट पणस नहीं गोटे भाजवा बढ़िया सुंदर पणस होई देखु सिंगाणी बही पड़ा कदली आमर कांदी पड़ी कदली बस्ता घुराई मूला बर्तमान बिड़ा हो गला मूला शॉर्ट है बिड़ा देसी कुकुड़ा कहीं खोली न सेटा आखु गछ आमर आखु गछ लगी आखु हेले खाइबा मड़ मड़ करके खाइबा आखु आखु हेले आमे खाइबू मो झील खाइब मु खाइबी आपण को मध्य दबु आखु नहीं समस्त की दबा आखु आखु हेले आंटी आंटी
ଦବାନି କାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଡ଼ା ଚାଲିଛି ବିଡ଼ା ହେଇଗଲା ମୂଳା କେତେ ବିଡ଼ା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆସିବ ଆମର 48 ବିଡ଼ା ମୂଳା ହେଇଛି ସର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳା ଗୁଡ଼ି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ଗଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ଆଉ ସେଇଟା ପାନ ଗଛ ସେଇଟା ଭୁରୁସୁଙ୍ଗା ଗଛ ନିଶ୍ଚିଙ୍ଗା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ଆଉ ଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ଏ ହେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ଝିଅ ଜାଣିଦଉଛି ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଗଛ କୋଉ ଗଛ କଣ କଣ କରିବି କହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆଉ ସେଇଟା କି ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତୁ କହିଲୁ କି ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କି ଗଛ ମୋ ଝିଅ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଦଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ କଣ କରିବି କହ ହଁ ହଁ ଏ ଟଗର ଗଛଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ଝିଅ ଚିହ୍ନି ଦଉଛି ଟଗର ଗଛ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ହଁ ହଁ ସେଟା ଫୁଲ ପଛ କାଠକୁ କାଠ ଆମ୍ବ ଏ ହେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେଟା କ'ଣ ତାହେଲେ କାଠର କ'ଣ କାଠର ଓ ସେଟା କାଠ ଗଛ ଚୁଲି ଜାଳା କୋଉଟା ସେଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ବଳ ହେଇଛି ଓହୋ ମୁଁ ତ ସବୁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଆମ୍ବ ଗଛ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ମୁଁ ତ ସତ କଥା କହିଲି ଠିକ କଥା ମୁଁ ତ ଠିକ କହିଲି ଆମ୍ବ ଗଛ ବୋଲି ଏଇଟା କି ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ କହୁନ କୋଳି ଗଛ ଓହୋ କୋଳି ଗଛଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ସେଇଟା କି ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମନେ ପଡୁନି ସେଇଟା କୋଳି ଗଛ ସେଇଟା କି ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ମନେ ପଡୁନି ଆଉ ମୁଁ କୋଳି ଗଛ ଏଇଟା କୋଳି ଗଛ ଏଇଟା କୋଳି ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ କି ଗଛ ସେଇଟା ଟଗର ଗଛ ହେଇଲୁ ଏ ମିର୍ଚିଙ୍ଗା ପୁରୁଚୁଙ୍ଗା ଗଛ ସେଇଟା ଟଗର ଗଛ କହିଥିଲୁ ଏଇ ଚାଲ ମାମା ଡାକିଲେ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଲେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମୁଡ଼ା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର କଷ୍ଟ ବଞ୍ଚୁଛି କୁକୁଡ଼ାକୁ ବାଡ଼ା ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ଆସେ ମୁଡ଼ା ଖାଇବ ସେ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଏଇଟା ସରି ହଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ମୁଡ଼ା ଖାଇବେ ଏଇଟା କି ଗଛ ଯେ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଟା କି ଗଛ କହୁନୁ ଓହୋ ମୋର ମନେ ପଡୁନି କଦଳୀ ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ କଦଳୀ ଗଛ ବୋଲିକି ଆଉ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ
ଉପରେ ହେଟା ପଟ ଆକାଶ ଗଛ ଆକାଶିଆ ଗଛ। କୁକୁଡ଼ା ଆମ ଦେହ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ରବିବାର ଆଜି ଗୁରୁବାର ନୁହଁ। କହିଲେ ଆମର ଚିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁବାର। ଆଜି କି ବାରେ ଆଜି କି ବାରେ ଏଇ ରବିବାର। ସରି ତମେ ହାଲିଆ ହେଇଯିବ ସିଆଡ଼େ ମୂଳା ଦେଖିବା ଆମର କୁକୁଡ଼ା ମୂଳା ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖିବା। ଆଉ ତୁ ବେଶୀ ପାଟି କଲେ ହାଲିଆ ହେଇଯିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ବେଶୀ କହିଲାଣି ଗଛ ଫଛ ସବୁ ଚିହ୍ନିଲାଣି ଗୁଡ଼ାଏ ହବ। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଚୁଲି ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଧାନ ବସୁଛି ତୋରାଣୀ କାଟୁଛି ବଳଦ ପାଇଁ ଗାଈ ପାଇଁ। ଖେଳନା ନେଇକି ପଳେଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଖେଳିବ ହାଲିଆ ହେଇଗଲା ଭ୍ଲଗ୍ କରିକା ସବୁ ଗଛପତ୍ର ଚିହ୍ନିଲା ଗଛପତ୍ର ଚିହ୍ନିକି ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବାବା ୟାର ଟିକେ ଦେଖ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବ? ଚାକୁ ଚିକେନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ଚିକେନ ରାନ୍ଧିବ। ବେଗେ ଚା କଲୁ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇବି। ପୂଜା ଅଛି କରିଛୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭୁଜା ଭାଜି ଦେଇଛି ମୁଢ଼ି ଭାଜି ଦେଇଛି ଆଉ ସିଏ ଚା ବସଉଛି ଚା କୁ ଚିକେନ କରିବ ଖିଆ ହବ। ଭାତ ବି ବସେଇଛି ଭାତ ବି କରିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ସେଟା ଗ୍ୟାସ୍ ପରା। ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ଚାଲିଲା। ଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ। ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ରୋଷେଇ ଚାଲିଲା। ସେଇଟା କ'ଣ କପ ଚା ଥୁଆ ହବ ଆଉ କପ ସେଇଟା କପ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ। ସବୁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାର ଖେଳନା ସଜେଇଲା ଚା ବସେଇ ଏବେ କ'ଣ ବସିବ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲା ତାର ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ତଳ ଫାଳଟା କୁହାଗଲା। କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଦେଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମୁହଁ କରୁଛି ଜାଣିପାରୁନ କହିକି ଭୟ କରୁଛି। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଭାତ ବସଉଛ ହେଲା ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସୁଛି। ଛାଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଡାକିବୁ ଆଉ ବାବା ଭାତ ହେଇଗଲା ଆସ ଖାଇବ ମୁଁ ତ ଆସିକି ଖାଇଦେବି ହଁ ହଁ କରିକି ଆଉ। କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବୁ ତରକାରୀ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି କରିବ ଚିକେନ ହବ।
बर्तमान आमर मूला धुआ सरला आउ मूला जो वेस्ट पत्र जाक सब कटाला गाई खाइबे आउ सेपटे कुकुड़ा भी खाऊं कुकुड़ा को मुड़ा काटिक देदेलानी पत्र आग क्या तू तो भात भात किसी रांधिनु गैस को केन देखेबी हाँ रांधिलु कौन रांधिलु कहलु कौन रांधिचु कौन रांधुचु मो झील बर्तमान रोसई आरंभ कला आउ तार गैस टे ये कौन बसी भात बसी ये डाली बसी सब बसी सब जिनस गाड़ी जिनस आस परिया आसो तार बर्तमान आमर मूला गुरा रेडी हो जाए आज मूला शाग गोटे भजा हे पखाड़ गोटे खिया हे चरस्त माड़ हे गोटे पखाड़ मूला शाग आउ शुकुआ पोड़ा आउ चाई पखाड़ शाग भजा आ मूला शाग भजा हे मूला शाग भल लगे खाइले कई पसंद करते सेटा स्मेल हुए बोली किंतु पैसा कौन हेलु से पड़ता पैसा पाइलु पैसा ना लकी बर्तमान आमर सकाल 10 टका गोटे पाइला आउ देखा जाऊ कौन ना लकी बर्तमान सकाल 10 टका पाइला 10 टका पाइक मत देलानी ना मो बाबा को दे बाबा रखी थे बर्तमान मुझे 10 टका रखी 10 टका पाइला सकाल डांस गोटे बर्तमान सकाल नि तुम रखी था आंटी की दे दियो तुम यही 10 टंकार आज बुली जीवा आंटी रो तोर खाईदेव है आंटी की दबानी आंटी की दिया कोई जिन कह दे दियो क सानू डाकी दे दियो क पदाड़ी डाकलनी सानू को चेन रखीदेला पैसा आंटी की दे दे पैसा आंटी की दे दे हाँ दौनु आउ रखीदे कौन आंटी नियो रखी था कुरकुरी खाइबा जा कुकुड़ा मरियो पूरा मटन भल लगे तुमको ना तो मामा को तो आंटी की